श्रीमद्भागवत। ओम वासुदेव नारायण नमः। आशा करे वासुदेव कृपारू आपण माने भलरे थिबे। श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। आशा करे आपण मानकु भल लागिबो। पाठ करिबारे किछि भूल थिले क्षमा करिवे। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। श्री भागवत ग्रंथ सार उद्देश्य लक्षण ताहार द्वितीय स्कंधे वर्णित दश अध्याये समापत। तामध्ये प्रथम अध्याये कीर्तन श्रवणादि द्वारे स्थूल विराट रूपे मन धारणा होइछि वर्णन। हरिचरण चिंती ध्याने कोमल गभीर वचने रोम पुलक निज देही सुख कहती राजा चाहि। श्री सुक उवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न एतोहर। पचारु जीव लोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते। हे आत्मज्ञानी कर सार एथे संसार उपकार। श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम उकते। सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे। संसार करिबार आसे जेते अछंती गृहवासे। इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही। आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ नित्य चिंती। निशाहरई अर्धवेळ निद्रा बधू संग मेल। दिवसे अर्थ चिंताकूल कुटुंब पोषणे विकल। अर्ध आयुष एणे नाश निरते सुख दुखे प्रास। सुत कलत्र देह पाई आनंदे तांक मध्ये थाई। विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखंती। मरण देखु थाई डोले अज्ञाने भ्रमे सुख भोले। एणु संसार प्राणींकर आत्मार गति अगोचर। एणु संसार भाव तेजी आत्मार गति चिते हेजी। जे हरि सर्व घटे पूरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे। तार महिमा शुणी कर्णे नामकु उच्चारि बदने। स्मरण कर हृदगते जेबे अभय इच्छा चिते। एकथा सांख्य जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी। जन्मर लाभ ए प्रमाण अन्ते स्मरण नारायण। पूर्वे निर्मल मुनि जेते
तत्व विचारी वेद मते विधि निषेध दूर करी विष्णुर भाव हृदय धरी विष्णुर गुण अनुक्षणे गुणंती शुणंती श्रवणे ए भागवत धर्मवाणी ब्रह्म समाने परिमाणी द्वापर जुग अंत काले मुझे अनेक शिष्य मेले मोर जनक व्यास मुनि मुहि ताहांक शिक्षा घेनी निर्गुण मार्गे मोर चित विष्णुर भाव हेला जात निश्चल जोगे मन थोई जेबा अभ्यास कली मुहि कहिबी तोर आगे ताहा सुण राजन पुण्य देहा ए भागवत वाणी कर्णे जे शुणे श्रद्धा अवधाने मुकुंद पादे तांक मन निश्चले रहे अनुक्षण कामी मुखु किबा ज्ञानी हरि कीर्तन कले प्राणी अभीष्ट फल तेणे पाए निर्भय पथे चित्त रहे जोग अभ्यासे जोगी जने दीर्घे जीवंती जोग ध्याने से पुणी कृष्ण नाम मुखे कहती एक कुआर के दिन बंचंती कृष्ण गाई अंतरे तार पद ध्याई जे हरि न बोले बदने कि प्रयोजन जोग ध्याने काल निर्णय नाही तही हेन रूप शुण मन देई मुहूर्त मात्रे कृष्णवाणी जे शुणे जे बा मुखे भणी से प्राणी आत्मा को धरे कि भाव बहु संवत्सरे खट्वांग नामे राजा थिला स्वर्गे देवंकु हित कला रिपु संहारी देव पासे मिलिला भक्ति विश्वासे देवे बोइले मागवर शुणी बोइला नृपवर आयुष अछि मोर केते देवे कहिले शास्त्र मते मुहूर्ते अछि तो जीवन शुणी संतोष राजा मन तक्षणे आसी मोहि तले भजिला अकिंचन मेले मुहूर्ते नाम उच्चारिला अंते से गोविंदे पशिला एबे शपथ दिन जाए जीवन थिब तोर देहे एबे हरि की आश्रय कर कर्णे शुण मुखे उच्चार जे अंत काले कृष्णवाणी मुखे उच्चारे कर्णे शुणी जेते विषय आत्मा भेदी असंग शस्त्रे ताहा छेदी बेगे से पशे कृष्ण भावे शुण कहिबा तोतेबे जे प्राणी अंत काल जानी आत्मार हित मने गुणी घरु बाहर होई बने
ତପଆଚରେ ଧୀର ମନେ ସ୍ନାନ ସାରି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଆସନେ ବସିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଏକାନ୍ତେ ଯେ ବିଧି ଆସନେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତ୍ରିଭୂତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧି ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରେ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ସଂହରି କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବଳେ ନିରୂପୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ତାର ଶରୀର ଅବୟବେ ଚିନ୍ତିବ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ପରିହରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜତମ ଗୁଣେ ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି ଏମନ୍ତ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଭକ୍ତି ଧାରଣାର ବଳେ ଯୋଗ ପ୍ରାପତ ଅଳ୍ପ କାଳେ ଏମନ୍ତ ସୁଖ ମୁଖୁ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲେ ମନେ ଗୁଣି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିତେ ଧରି ଯେମନ୍ତେ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେମନ୍ତ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚଳ ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ ଏ ଯୋଗ ଧାରଣା ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ ଅନୁଭବ ଗୁରୁ ବଚନେ କିବା ଜାଣି যোগ ধারণা পরিমাণী যেনে অভ্যাস প্রাণী করে যে মন্তে মনুমল হরে তা বিধি বিধান যুকতে সংক্ষেপী কহ মো অগ্রতে হেমন্ত রাজাঙ্ক বচনে ସେ ସୁକ କହନ୍ତି ପ୍ରସନେ ସୁକ ଉବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଶେଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳତର ଯହିଁ ସଂସାର ପରମାଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେହି ସପ୍ତାବରସେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ বিরাজ পুরুষয়ে মধ্যে বসে ধারণা অনুবাদে ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ পুর প্রমাণ যাহার শরীর শুণ কহিবা অধ ঊর্ধ্বে বিরাট রূপ অঙ্গ মধ্যে পাতাল বলি পাদমূল পার্ষ্ণী পাদাগ্র রসাতল চরণ গুল্ফ মহাতল
ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ ସୁତଳ ବୋଲି ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁଭାଗେ ଜଘନ ଦେଶ ମହିତଳ ନାଭି ବିବର ନଭସ୍ଥଳ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁହ ପରକାଶେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହର୍ଲୋକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ତପଲୋକ ବସେ ସତ୍ୟକଳ୍ପିତ ଶିର ଦେଶେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳ ଯାହାର ଭୁଜ ସୁବିଶାଳ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟଦିଶା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରେ ଜାନାସା ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗଗନ ତପନ ଯାର ଚକ୍ଷୁବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପକ୍ଷ୍ମବେନି ଯାର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମପଦ ସଲିଳ ତାଳୁ ରସ ଜିହ୍ୱ ସକଳ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ଦନ୍ତ ଯମପଦ ଯାହାର ତୁଣ୍ଡେ ସ୍ନେହ କଳା ଅଧଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ଜନ ଉନ୍ମାଦ ଯାର ହାସ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେ ଯା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପର ଓଷ୍ଟେ ଲଜ୍ଜା ବସେ ଲୋଭ ବସଇ ଅଧୋଦେଶେ ଧର୍ମ ବସଇ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ବସେ ପୃଷ୍ଠଭାগে মেত্রে বসই প্রজাপতি মিত্রা বরুণ কোষে স্থিতি উদধি যাহার উদর অস্থি সমূহ মহিধর শিরা সমূহ নদীগণ বৃক্ষ ঔষধি তনুরোম অনন্ত বীর্য যহি বসে শ্বাস পবন চাষে যাহার গতি জাণ কাଳ জীব সংসার যার খেল জিমুত গণ যার কেশ সন্ধ্যা যাহার নিজ বাস প্রকৃতি হৃদয় যাহার যাহার মন নিশাকর বিজ্ঞান শক্তি যা মহিমা অন্তকরণ রুদ্র সীমা করভ অশ্ব অশ্বতর নখ সমূহ করিবর যে পশু মৃগাদি বিশেষে সর্বকল্পিত শ্রোণী দেশে পক্ষীয়ে যার ব্যাকরণ বুদ্ধি বিষয় মনুগণ যার নিবাস নর দেহ যহি কল্পিত মায়া মোহ গন্ধর্ব বিদ্যাধর আদি চারণ গণিকা প্রসিদ্ধি
କିନର ଗଣ ଯାର ସ୍ୱର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଅସୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାର ମୁଖୁଜାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜରୁ ସମ୍ଭୂତ ଉରୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ତପତି ପାଦରୁ ଜାତ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ବହି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବେ ଯାର ଦେହି ନିଗମ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଯେତେ ଯାହାର କର୍ମ ଏ ଯୁଗତେ ଏମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ ବସନ୍ତି ଅବୟବ ପ୍ରାୟ ଏମନ୍ତେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ଧାରଣା ଯୋଗେ ନିର୍ବିକାରେ ମନ ଧର ତୁ ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ କମଳେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ତାତହୁଁ କେବା ଅଛିଆନ ସେ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ଜୀବ ପରମ ପଦ୍ମନାଭ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିଧି ତାର ଭଜନ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ତହୁଁ କେବା ଗୋଚରେ ତାହା କହୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବର ଯେମନ୍ତ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ସତ୍ୟ ये ज्ञाने हुई मुकत एमंत कही सुकमुनि हर से हरि भाव घेनी आनंदे परीक्षित मेले जहा कहिले गंगा कूले द्वितीय स्कंदे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ अमृत बाणी रसमये प्रिय जीवन अंत जाए इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णनम नाम प्रथम अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।